हाय पिलामाने पुणी थरे आम स्मार्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आमे आउ एक नुआ विषय पढ़िबा। आजिर विषय वस्तु हैला आज आमे वर्णमाला विषय रे पढ़िबा। ठीक अछि, कौन वर्णमाला विषय रे पढ़िबा एवं निर्दिष्ट अक्षर को नहीं आमे पढ़िबा, चिन्हिबा, जानिबा एवं लेखिबा। ठीक अछि, तेबे आस सांग हेई आमे पढ़िबा। प्रथमे आमे वर्णमाला गुडी को लेखि नबा। ठीक अछि, एई जो वर्णमाला गुडी को अछि एई सब आमे लेखि नबा। ताहेले प्रथमे कौ वर्णमाला अछि ना स्वर वर्णमाला। कौन स्वर वर्णमाला। ठीक अछि, स्वर वर्णमाला रे हमर अछि अ, कौन अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, रु, ए। ठीक अछि, कौन तापर रहिला ए, ओई, ओ, औ। ठीक अछि, अनुसार अनुसार, चंद्रबिंदु, विसर्ग एवं हलंत। ठीक अछि, एईटा एई जो चारिटा एईटा परवर्ती पर्याय आमे देखिबा। प्रथमे अरु औ जाए आमे लेखि नेबा। ठीक अछि, तापर आमे व्यंजन वर्ण देखिबा। व्यंजन वर्ण रे देखिबा आमे क रु ड जाए। ठीक अछि, क एटा देखि पारुथिबे व्यंजन वर्ण रे क रु ड जाए। ठीक अछि, क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अवर्ग्या ज, र, ल, व, तालव्य स, मूलदंत स, दंत स, ह, क्ष, य, ल, ढ, ढ। ठीक अछि, ताले आमे एते गुडाए अक्षर गुडाक चिन्हि गलु। वर्तमान एटा को आमे 2-3 थर लेखिकी अभ्यास करिबा। ठीक अछि, आज आमे एते गुडाए अक्षर शिखिबुनी, केते गुडाए निर्दिष्ट अक्षर को नेकी आमे प्रथमे आज शिखिबा। ठीक अछि, तेबे आस आमे खेलिबा, नाचिबा, गाइबा एवं अक्षर गुडकू चिन्हि, लेखि, पढ़ी शिखिबा। ठीक अछि, आसंतु आज आमे पढ़िबा को अक्षर को नहीं कि निर्दिष्ट अक्षर मु कहिथिली ना ना आज आमे पढ़िबा पिला माने केवल घ, कौन घ, र, च, स, आ, म एते गुडाए आमे अक्षर को नहीं पढ़िबा एवं चिन्हिबा और लेखिबा। ठीक अछि, काहे कि ना एहा आम चतुर्पार्श्व रे प्रतिदिन आमे देखि थाउ, एई विषय रे सुनी थाउ, किंतु आमे जानि न थाउ एटा को अक्षर रु आरंभ होउची। ठीक अछि, प्रथम पर्याय रे आमर एहा ही प्रथम रु आरंभ, जहा कि घ, र, च, स, आ, म एही विषय रे आमे आज पढ़िबा। देखिबा प्रथमे ना आमे एहा को व्यवहृत करी तार शब्द गुडी को देखिबा। तापरे गोटिए गोटिए एटा देखि पारुथिबे शब्द गुडी को दिया जायछि, शब्द गुडी को सेही अक्षर को नहीं कि शब्द गुडी को दिया जायछि। ठीक अछि, एवं तले गोटिए गोटिए छोट कविताटिए दिया जायछि। ताले आसो आमे सांगरे पढ़िबा। ठीक अछि, प्रथम अक्षरटी कौन ना प्रथम अक्षरटी घ। प्रथम अक्षरटी कौन घ। घ, घ रे कौन अछि देख घर। घर को नहीं आमर गोटे छोटिया कविताटे अछि कौन
ଘରେ ଘର ଆମର ସରଗଟୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରେ ଘର ଆମର ସରଗଟୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଘର ହେଉଛି ସରଗଠୁ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? ରରେ ରଥ। ରରେ ରଥ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ରଥ। ପୁଣି ତଲେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଦେଖ। ରରେ ରଥ ଟାଣିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସ ପୁରୀ ଯିବା। ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କୋଉଠିକୁ ଯିବା? ପୁରୀକୁ ଯିବା। ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଜାଣିଥିବେ ନା? ହଁ। ତାପରେ ଆସ ଚ ଅକ୍ଷରକୁ। ଆମେ ଚ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଉ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା? ଚ ଅକ୍ଷର। ଚ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା। ଚ ଅକ୍ଷରରେ ଚକ। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ? ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ। ଏଇସବୁ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଦେଖିଛ ନା? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର? ସରେ ସପୁରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ? ସପୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରେ ସପୁରୀ। ସପୁରୀ ଖାଇଲେ ଲାଗଇ ଖଟା, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଲାଗଇ ମିଠା। ଦେଖୁଛ ତ? ସପୁରୀ ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯଦି ଖାଇବ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିବ? ମିଠା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗିବ? ମିଠା। ତାହେଲେ ଆମେ ସରେ ସପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି? ଆ ଅକ୍ଷର। କ'ଣ? ଆ ଅକ୍ଷର। ଆରେ ଆତ। କ'ଣ? ଆରେ ଆତ। ଆତକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଏଇଠି କବିତା। ଆତ ତ ଖାଇଥିବ ସମସ୍ତେ, ମିଠା ଲାଗେ ନା? ଆତ ଫଳେ ଡାଲେ, ଆଲୁ ଫଳେ ମୂଳେ। ଆତ କୋଉଠି ଫଳେ? ଡାଲରେ ଫଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଳୁ ମୂଳରେ ଫଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି। କୋଉ ଅକ୍ଷର? ମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମ ଅକ୍ଷରରେ ମଟର। ମଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ? ମଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ? ମଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଏଇଠି ନେଇଛୁ। ମଟର ଚାଲେ ଘୁଁ ଘୁଁ, ପବନ ବହେ ଶୁଁ ଶୁଁ। ମଟର କେମିତି ଚାଲେ? ଘୁଁ ଘୁଁ ହୋଇ ଚାଲେ। ଆଉ ପବନର ସୁଅ କେମିତି ହୁଏ? ଶୁଁ ଶୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅକ୍ଷର, ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଘ, ର, ଚ, ଘ, ର, ତାପରେ ଅଛି ଚ। କ'ଣ? ଘ, ର, ଚ ଏବଂ ସ କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅକ୍ଷର ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମଟା କରାଯାଇଛି ଦେଖ, ଘ। ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ହେଲା ଘ। ତେବେ ଆମେ ଘକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆମେ ଘରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଏଇ ସବୁ କରିବେ। ଏଇଟା ର ଅଛି, ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ? ର କୋଉଠି ଅଛି? ର ଏଇଠି ଅଛି। ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପଦକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପଦରେ ଆମେ ଘର, ଚଷ, ଆମ, ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଶିଖିବା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କୋଉ ପଟରୁ ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା, ସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଲେଖିବା? ଗୋଟିଏ ଦେଖିବୁ ଘ। ଘକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ବୁଲେଇବୁ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତଲପଟୁ, ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ର କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେବୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବୁ ର। ତାପରେ ଚ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଚ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବୁ। ଲେଖିପାରିବୁ? ହଁ, ଦେଖିପାରିଥିବେ।
सेमती स को मध्य लिखिबु स को प्रथम एमिति देई तापरे एमिति बुलेकी आमे एमिति लिखिदेबा स आ मध्य सेमिति आ केमिति एमिति लिखिबा ठीक अछि आ हे गला तापरे म को मध्य प्रथम एमिति लिखि आमे जेमिति लिखिछु सेमिति लिखिबा ठीक अछि आ एपटे नंबर भी दिया जायछि देख अक्षर गुड़िक मध्य से अक्षर गुड़िक ठीक भाव देखिकी लिखि नब हैला। वर्तमान आमे परवर्ती कार्यफर्द को जीवा परवर्ती कार्यफर्द रे कौन अछि ना देख एठी केते गुड़ाए जो अक्षर मानक आमे नै कि पढ़ुछु आज माने आजिर जो विषय वस्तु हैला घर चष आम एई अक्षर गुड़ी को आमे चिन्हिबु एई अक्षर को नै कि एपटे केते गुड़ाए शब्द दिया जायछि एही शब्द मध्य रे एही अक्षर गुड़ी को चिन्हि आमे ताकू गोल बुलेबा ठीक अछि एठी देखो मघर रे कौन अछि घ घ को आमे गोल बुलेइलु तापरे घटण रे घ को गोल बुलेइबु सेमती एई अघटण एठी मध्य घ को गोल बुलेइबु ठीक अछि एमिति आमे समस्त शब्दर अक्षर को अर्थात बाम पटे दिया जायथिबा अक्षर गुड़ी को देखि आमे निश्चित भाव में आमे करि परिबा ठीक अछि देखि पारुथिबे एटा स अछि स को एटी अछि स गोल बुलेइबु एटी अछि स गोल बुलेइबु एटी अछि स ए सब को आमे लेखिकी आमे गोल बुलेइबा ठीक अछि तेबे आमे आस परवर्ती कार्यफर्द को जीवा देख ए परवर्ती कार्यफर्द रे कौन अछि ना एही घर चष आम को नहीं आमे केते गुड़ाए शब्द निया जायछि एठी केते गुड़ाए शब्द नेइछु एई शब्द को आमे देखि एई पटे आमे ठीक भाव रे आमे लेखिबा ठीक अछि निज निज खाता रे निजे निजे लेखि पारिबो केमिति लिखिबो सेटा पढ़ी कि लिखिबो आस एटा देखुछ तो आस रस आमर समर सरसर घर घर आमर घर एमिति आमे पढ़ी कि एही पटे सब लिखिबा जार लाइन रे ताको आमे लिखिबा ठीक अछि तेबे आमे परवर्ती कार्यफर्द को जीवा परवर्ती कार्यफर्द रे कौन अछि देख परवर्ती कार्यफर्द रे आमे कौन अछि देखिबा हैला परवर्ती कार्यफर्द रे देख एपटे चित्र गुड़ी को दिया जायछि चित्र गुड़ी को ठीक अछि ए चित्र गुड़ी को आमे देखि आमे जानिछु एटा को तारा कहूं एटा को छत्ता कहूं एटा को माछ कहूं एटा को आमे झरका कहिथाऊ साप कहिथाऊ चषमा कहिथाऊ एवं एटा को आमे पताका बोली आमे कहिथाऊ ठीक अछि ताहेले आमे एई पटे यार नाम गुड़ी को अक्षर रे लिखा जायछि एहा को आमे जोड़ीबा जेमिति कि एठी गोटी करा जायछि देखो झरका कौन झरका झरका को झरका सहित आमे मेल करिछु ठीक अछि सेमती समस्त कार्यफर्द को निजे घरे बसी करिबो परवर्ती पर्याय रे आमे परवर्ती क्लास रे आमे अन्य अक्षर गुड़ी को नहीं आमे पढ़िबो से अक्षर गुड़ी कौन परवर्ती अक्षर गुड़ी को हैला देखो जन जन कल पभ एई अक्षर गुड़ी को आमे नहीं पढ़िबो ठीक अछि एई अक्षर गुड़ी को आमे नहीं पढ़िबो देखि पारुथिबे तळे अछि जन कलप पभ एटा परवर्ती क्लास रे पढ़िबू आज पाई एतिकी समस्त कार्यफर्द को निजे घरे बसी करि परिबो ठीक अछि धन्यवाद पिला माने।